अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समीना अमजद, अरफा करीम की मदर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर वीडियो में डिफरेंट बातें डिस्कस होती हैं, तो आज जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ वो ये किताब है। ये है अरफा करीम की बायोग्राफ़ी की किताब, जो कि एज अ पेरेंट्स हमने आपस में मिल के बैठ के अपनी सारी यादें ही हैं, उनको इकट्ठा किया। उसके बाद फिर हमने उसको एक किताब की शक्ल दी। तो मैं ये आप सबसे चाहूँगी कि अगर आप हम हमेशा ज़िंदा कौमें जो हैं वो हीरोज़ को फॉलो करती हैं, उसके बारे में जानना चाहती हैं, तो अगर आप अरफा की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाली किताब आप ज़रूर पढ़ें। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस तरीके से अरफा ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसके असातिज़ा उसके बारे में क्या कहते हैं। बाकी जो लोगों के साथ जिनके साथ इसका इंटरेक्शन था, ताल्लुक़ था, उनके हर एक इंसान के पास अपनी एक अलग कहानी है। वो लोग क्या कहते हैं और ज़िंदगी का सफ़र 16-17 साल का किस तरीके से अरफा ने गुजारा, और एज अ पेरेंट्स हमने अरफा के साथ किस तरीके से जो उसको हेल्प आउट किया, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी या उसका साथ दिया, ये कह लें। तो ये सारी बातें इस किताब के अंदर शामिल हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने अरफा के साथ ज़िंदगी गुजारी है। मोटी मोटी बातें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बाकी माइक्रो डिटेल्स आपको जो मैंने बताई है वो इस बुक में आपको मिल जाएगी। अरफा शुरू से ही एक बड़ी ज़हीन बच्ची थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला हर एक बच्चे को एक यूनिकनेस दे के पैदा करता है। वो कोई ऐसी उसमें जो जितना कुछ था जो अल्लाह ताला ने उसको एज अ गिफ्ट दिया था, मैं समझती हूँ कि एज अ पेरेंट्स अगर हम टाइमली उसकी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई ना कर सकें या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ना पैदा करें या उसको किसी भी तरीके से वो माहौल ना दें जो कि एक बच्चे की परवरिश के लिए ज़रूरी होता है, तो इस किस्म के बच्चे, इस किस्म के हीरोज़ हम पैदा नहीं कर सकते। उनके लिए ज़रूरी है कि हम हर बात का ख्याल करें। हमारी कॉन्शियस पेरेंटिंग जो है वो बहुत मैटर करती है इस बारे में। तो अगर अरफा की बात की जाए तो अरफा एक जैसे नॉर्मल बच्चा होता है मिडिल क्लास का, अरफा भी बिल्कुल वैसी ही एक नॉर्मल बच्ची थी। उसकी स्कूलिंग नॉर्मल स्कूल्स में हुई और हर तरह के मुश्किल हालात उसकी ज़िंदगी में आए। एज अ पेरेंट्स हमने उन हालात में कभी भी शिकवा ज़ुल्मत शब्द नहीं किया। हमेशा कोशिश की कि अपने हिस्से की शम्मा जो जलाई है उसकी हम हिफाजत कर सकें। अरफा करीम हमेशा हर क्लास में फ़र्स्ट आने वाली बच्ची थी। उसने कभी भी, उसके अंदर कोई जेलसी नहीं थी, कोई हसद नहीं था, वो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं थी। शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। हंसने खेलने वाली एक बच्ची, उस्तादों की इज़्ज़त करने वाली एक बच्ची, हर इंसान से खुशदिली से मिलने वाली, रिस्पेक्ट करने वाली, दूसरों के काम आने वाली, उसमें बेशुमार खूबियाँ थीं। अब आपको ये लगेगा शायद कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बंदे में सिर्फ खूबियाँ ही हों और ख़ामियाँ ना हों। ऐसी बात नहीं है। वो भी एक आम इंसान थी, उसको भी गुस्सा आ जाता था, उसको भी बात बुरी लग जाती थी और वो नाराज़ भी हो जाती थी। लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो उस गुस्से को जल्दी ख़त्म कर देती थी और जो बात उसको अच्छी नहीं लगी थी उसको मेंशन कर देती थी, उसको फिर एक्सप्लेन कर दिया जाता था तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। जब हम किसी भी तरह अपने गुस्से या अपनी ये हम ग्रजेस रखते हैं दिल में, तो हम हर वक्त एक नेगेटिव किस्म की एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों को देते हैं और उसमें बच्चे सांस लेते हैं, बच्चे परवरिश पाते हैं। कैसे मुमकिन है ये कि अगर आपका माहौल अच्छा ना दें और बच्चा आपका एक्सीलेंट बन जाए? ऐसा नहीं होता। जो आपकी ख्वाहिश है उसको कर दिखाने की एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपने सोच लिया कि मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छा बनाना है, तो बिल्कुल आपकी ख्वाहिश जायज़ है। लेकिन उसके लिए आपने कभी ये सोचा है कि एज अ पेरेंट्स आप खुद क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दें? क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप अपनी ज़िंदगी को पीछे करके अपने बच्चे को फोकस करके उसके हर तरह की चीज़ का ख्याल करें? और इसमें ऐसी बात नहीं है कि अरफा को हमने हमेशा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें लेके दी या उसकी लाइफ में कभी कोई मुश्किल वक्त नहीं आया था। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। अरफा भी एक आम बच्चों की तरह उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थीं। एट टाइम्स ऐसा भी टाइम आया था कि जब हम अरफा की
فیس دینا ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا، لیکن ہم مینج کرتے تھے، کوئی نہ کوئی چیز سیکریفائز کر کے ہم اس ضرورت کو پورا کرتے تھے. اور نہ صرف عرفہ، باقی دوسرے بچوں کے لیے بھی. میرے 2 اور بیٹے ہیں، سرمد کریم اور داؤد کریم، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. سب میں الگ الگ ٹیلنٹ ہے، اور کبھی بھی بچوں کو آپس میں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. عرفہ کی اپنی جگہ تھی، سرمد کی اپنی جگہ ہے، داؤد کی اپنی جگہ ہے. ذہانت کبھی بھی کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی. ایز اے پیرنٹس اور ایز اے اساتذہ اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش میں خیال کریں اور ان کا ساتھ دیں تو بہت ہمارے اس معاشرے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بہت ساری عرفہ کریمز پڑھی ہوئی ہیں جن کو، جو عرفہ نے خود بھی کہا، جو اس کا مشن تھا کہ اس نے بھی اسی چیز پہ اس نے کہا کہ پیپل کال می جینیس، آئی مائٹ بی ون بٹ آئی ایم ناٹ دا اونلی ون. اسے یہی کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کو میں نے کس طریقے سے بنانا ہے، آگے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. وہ بل گیٹس سے متاثر تھی، تو اس وجہ سے تھی کہ بل گیٹس کی وجہ سے ایک عام انسان کی زندگی میں فرق آیا تھا. ٹیکنالوجی جو جتنی امپورٹنٹ ہے اس کا تو اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا، لیکن 2004 میں بھی عرفہ کو اتنی ہی شدت سے احساس تھا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے تو ہمارا کنٹری آگے نہیں جا سکتا، ہم موو نہیں کر سکتے. اس نے ڈیجیکون ویلی کا خواب دیکھا. ڈیجیکون ویلی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے انٹرویوز نکال کے دیکھیں، آپ کو سب باتیں اس کی مل جائیں گی. تو ڈیجیکون ویلی بنانا اس کا خواب تھا، جس کے لیے میری ایک یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کو اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ دے کہ وہ عرفہ کے اس خواب کو لے کے چلیں. کیونکہ اس نے کبھی اپنے لیے نہیں سوچا، اس نے ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچا، ہمیشہ اپنے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں، جن کے پاس سہولیات نہیں ہیں. وہ اس وقت بھی کہتی تھی کہ میں ایک سافٹ ویئر بناؤں گی جس کا نام ہوگا ٹیچر سافٹ ویئر. اور جو ولیجز میں بچے رہتے ہیں جن کو اچھی ایجوکیشن کوالٹی وائز نہیں ملتی، وہاں پہ وہ اس قسم کا سافٹ ویئر جائے گا تو ٹیچرز کو بھی آسانی ہوگی. ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرینڈ کریں گے کہ وہ کس طریقے سے ان بچوں کو وہ گاؤں میں بیٹھ کے بھی شہروں جتنی تعلیم اچھی حاصل کر سکتے ہیں. اویئرنیس کیمپینز چلاؤں گی، جایا کریں گے. اس کے بہت سارے خواب اور مشن تھے جن کو لے کے ایز اے پیرنٹس اب ہم چل رہے ہیں، لیکن ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. ہم سب کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور عرفہ کریم کی جیسے بچے بنانے کے لیے آپ کو بہت صبر، ایک لمبا سفر ہے، بہت صبر کی ضرورت ہے، بہت حوصلے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو پیچھے کر کے بچوں پہ فوکس کر کے جب آپ ان پہ پوری توجہ اور پورا ٹائم دیں گے تو یقین کریں 1 نہیں 1000 عرفہ کریم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے نکلیں گی. آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے ساتھ کی ہمیشہ ضرورت رہے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.